যতন ফুংকাহাম आं नरक तो आना जतन सिनी बेखेना आं बिशाल देब बर्मा करबुक नतुन बाजार मालबासा कायसा सामान इनके हाइसी आं तिप्रामो थाया करी तंगे आईपीएफटीओ फाइका बुइनी कायसा क्वेश्चन बतंगो बाक्साबा हिनकाना बा हिनो जे टिकेट नि बागै थांगो ना टिकेट जदिनो टिकेट नि बागै हिंके आनो आईपीएफटी बो मनो बंकुल नि बागै आनो ऑफर क्या आं ना हिनियामो कुबि कोन साना थांगे आं तांगै आजागाव बसैयाबा बा तांगै नांयाबा कायसा हिंके हाइसि जों आईपीएफटी पार्टी आं जॉइन रमानि हिंके गोबां बरक साका कैंडिडेट मालिया विशाल हाइनि बागै से बहाय केंखाना अमु को गया दो कैंडिडेट को गया महाराजानो सों जतन हामजागो आं विशाल बो हामजागो ताबो हामजागो अमया मैटर बया मैटर हिंके हाइसि चिनी करबुक सब डिविजन नतुन बाजार मालबासा कन्स्टिट्युएंसी ओ सामसाब खलाके बस इम्पोर्टेंट हिंके लुकुरक न आं सानानै नायो जों सामं आं तिप्रामो था तंफ्रोबा आं हाइकेनो सामखायो ताबो आईपीएफटी तंगैबा आं हाइकेनो सामखाम खायनाय आं खलायनाय नो बानि चेंज जोंया जों करबुक नि बागै ताम खाया तंखा करबुक सब डिविजन बागै जों जतन खायखा आबनि बागै आं सानाय आं केबनो ब्लेम रिया बुइ बाक्सा सानाय महाराजा टिकेट दियानि बागै टिकेट नि बागै टिपे आं आईपीएफटी जखन आं मालायखा आनो टिकेट बर ऑफर से खायखा आं वान सुगिस नायखा पा तिप्रामो थाले हाइसि अरले लगे लगे सानो टिकेट ऑफर खायो किंतु आं आरो आं नाङेब्ले किंतु हां अमो कायसला आं साओ जों दफानि बागै सामखायनाय तिप्रामो थाओ तंगो गोबां लीडर्स न तंगो आं तांगै आं तिप्रामो थानो याकरि मा फायखा आं बो मो हिने आं बुम सालिया नरक जतन तलक तलक साइमानाय तमानि बागै आं अमबो सानाय आगि आईपीएफटी क्राक दंगो आप्रोचिनि किसा लीडर रक्साया तंमानि बागै आप्रोक बायखा ताबुक सेम तिप्रामोथा ओ अमते हेंखा माने जतो लीडर खामियाव को गया काहमबो तंगो हामियाबो तंगो अब जतो जागानो तंगो हां ताबुक गे तांगै जों आईपीएफटी न लगिरनाय हिनमानि के डेभलप जों नायो उपर महल बरक त्रिपुरा लैंड बा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानो आबो उपर महलनि बेपारसै जों ग्राउंड नि बरक जों ग्राउंड जारा ग्राउंड लेवल तंनाय बरक नायो बिनि तै कारेन्ट लामा किसा मिसा चिकन मिकन बस इन पारानि बरकनि बागै इम्पोर्टेंट जों खाय तंगो जों खायाबोते जों खाय तंगो हायनि बागैनो आं सावो प्रणब त्रिपुरा आईपीएफटी नि कैंडिडेट बचराय काहाम चिनी जारा लीडर्स तंनाय बरक जतन मोटामुटी काहामना तंगो चिनी तिप्रामो थानि जारा तंनाय आं बेसिरभाग आं सानाय चिनी किंतु बरक बुजिखा आनि चिनी दलनो पनसे थांनायो जाया साजाका तिप्रामो थानि इंगिसि बीजेपी ओ जॉइनिंग रगनाय नि बुसुक जोंबो बोखाले नांगो जों साना थांगे 2007 नि सिमिं जों कांग्रेस महाराजानि लगियो जों आं प्योर खा सिसुगै आं महाराजानि लगियो प्योर सिसुका आफ्रुके आं सिका 2013 नि सिमिं महाराजानो लगिर मानिसि गे सिनि तामसाय तंहा बो बरक साइमानाय महाराजानो लगिरो हिनै तासिङो गोगमा कल फायखांगे बा किसा काट ngै थांगा हायनि बागैनो जों आईपीएफटी ओ तंगैबो सेम विशाल देबरमा हायकेनो खायनाय जे तिप्रामो था तंमानि हायकेनो हायनि बागै आं चिनि नतुन बाजार मालबासानि लुकुरंनो आं कयनाय नरक जतन सहयोगिता रदि प्रणब बसराय काहामनो बाबा काहाम बाबा जों हायकेनो सामखायो जों काहामनो के काहामनो जों लगी मारनाय गे आबनि बागै आं
অন্য পার্টিনো তো তাম সায়া সানাই সায়া বনো তো নরক যতন নুগুই দङ গ্রাউन्डआव जे काम खायनाय जों बनो लगी मारनाय ग्राउन्डआव काम खायानो तो जों ताङै लगी रनाय आं बिशाल देवराव मोरैया ता हायनि बागैनो आं तो सुजा सानाय अर आसे गुरो गइबो साना गरै ताखुग्रक सिनि सारा त्रिपुरानि जारा आनि निउस नाय तंनाय बा फेसबुक लाइव नाय तंनाय र नरक जतन आईपीपी नो पायरानानै चेष्टा खायदि आं अमन कायसे सानाय तमानि हिनगांके आं कुनु पार्टी न तो साया साया बा सानाबो थाङा हायपानो गाहाम न जों मानायनाय गोरा खालायनानै मानायनाय आं त्रिपुरालेण्डनि बा ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि अकगले साना थाङा ग्राउन्डआव जारा काम खायनाय बसे नन तैनाय हिनगांके कुसुक महल तमा खायतं बनो नोंबो सिना नाङा आंबो सिना नाङा आं बिशाल देबरमा त्रिपुरा मथा खायप्रो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानाय हिनि दा काम खायबा ना आनि चिनि एरिया चिनि कन्स्टिट्युएन्सि चिनि अमावसे जों बाहायके डेभलप खालायतिसने बनस नां के बन नायना थाङा के जों बर काहामबो नां बय बाक्सा साव टिकेट मायानि बागै टिकेट मानथों मायाथों आमो इम्पर्टेन्ट या आनिबो जरा सकपायनाय टाइम सकपायनाय आफोरावबो जोंबो फुनुगिरनाय आबनि बागैनो काहामपा नोंथों हामियापा नोंथों अ टाइमाव जों आईपीएफटी पार्टी न जों लगिरदि कायसानो जों वालाय सुलाय तांदि जायाता सादि सिनि आईपीएफटी जों नुखा आगिबो तागबो नुखा जों जतन न लगिरि नेखा जों 2013 सिम लगिरि फेमनि जोंबो नुगिनो फायखाबले साजांनायले गोबां मानसि दङ हायपान आं साया कारण साकांके मासा नेता रंनि लिडार्स रंनि एमएलएस रंनि नखरि फायनाय हायनि बाग आं बतर आं बरनो सायाबो सानथाङा बर पार्टी बा जे फानो खालायमानो बा खालायखा अब इम्पर्टेन्ट के निनि बिजन नाहार मुं बनस जों बाहायके काहामके तैनाय जे लिडार बा जे निनि कैंडिडेट बा जे निनि अमंनाय बरक एरिया न काहाम खालायदि एरिया नि बागै कक सादि पाब्लिक नि गानाव तंदि सुरु जतनि बागैनो तंदि हायसे যে ও জায়গাও সানায় চিনি নতুন বাজার মালবাসানি তৈরি আমি বাঙালিদেরকেও বলবো আমাদের মুসলিম ভাইদের চাকমা ভাইদেরকেও বলবো আমরা আপনাদের জন্য অনেক কাজ করেছি বা করেই যাব আগামী দিনও করে যাব আপনারা এনি টাইম আমাকে পাও ভালো জায়গাতেও পাও খারাপ জায়গাতেও পাই তার জন্য আমি চাই এইবার আপনারাও দেখে দাও বিশালের কত পাওয়ার বিশালে কত মানুষ ভালোবাসে আর আগামী দিনেও আমি আপনাদের জন্য কাজ করব আমাদের বাঙালি ভাইদেরকেও কাজ করব মুসলিম ভাইদের লাগেও কাজ করব আর চাকমা ভাইদেরকেও সবার জন্য কাজ করব কিন্তু তাই এই টাইমে আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই এইবার আপনারা নতুন বাজার মাল বাসা তে অলরেডি আইপিএফটির বুট আছে প্রায় 8,900 আগে এখন আর মাত্র 3,000 বুট লাগে তাই অন্য পার্টির কথা তো এটা আপনারাও জানেন তাই আর 2-3 হাজারের জন্য আপনারা বুট দিয়ে জয়যুক্ত করুন প্রণব ত্রিপুরাকে এটাই আমি বলবো আমি আপনাদেরকে আমি সাহায্য করব ফার্স্ট টু লাস্ট টাইম পর্যন্ত আমি তোমাদের সাথে থাকব আমি কোনো আমাদের বাঙালি ভাই মুসলিম ভাই চাকমা ভাইদেরকে আমি কোনো দিন ছেড়ে যাব না যতদিন বিশাল দেববর্মা পার্টিতে থাকবে ততদিন যত মানুষ হাসুক না আমারে এখন ত্রিপুরা মাথা ছেড়ে যাচ্ছে বলে কয়েকজন আমাকে গালিও দেবে না রিয়েলিটিতে আপনারাও কানবে রিয়েলিটিতে আমরা 2013 থেকে কাজ করেছি মহারাজার সাথে এখন পর্যন্ত কালকে পরশুদিন পর্যন্ত আমি ত্রিপুরা মাথাতে আছি কেন আমি ত্রিপুরা মাথা ছেড়ে
আমি আইপিএফটিতে যোগদান দিয়েছি, কারণ কাজই থাকবো। পার্টি এখন ইম্পর্টেন্ট, কে কোন মানুষ কাজ করে তা ইম্পর্টেন্ট। আমরা লোকেলে থাকবো, আমরা নতুন বাজার মালবাসার লোক, করবুক সাব ডিভিশনের লোক, আমরা এখানেই থাকবো। সকাল হইলে এখানেই দেখব, ভালো খারাপ হইলেও এখানেই দেখব আমাদেরকে। কিন্তু আমি কারোর পক্ষে না, আমি তীব্রামথার পক্ষেও না, আমি বিজেপির বিপক্ষেও না, আমি সিপিএমের বিপক্ষেও না। আমার যে আমার ভিশন, আমি কেমনে করবুক সাব ডিভিশন নতুন বাজার মালবাসাকে আমি স্ট্রিক্টলি ফলো করে আমি লয়া যাইতে পারি, ভালো করে, জিরো ভায়োলেন্স করে, তা আমি চাই। আগেও বলেছি, এখনও বলবো, আমি কোনো মুসলিম বাঙালি ভাইদেরকে আমি ঝগড়া দেখতে চাই না। আমরা চাকমা ভাই তিপ্রাসা নিয়ে আমরা চাই না। জাস্ট আমি আমার লিডার কর্তব্য আমি পালন করব। মানুষ কি বলে তা ইম্পর্টেন্ট না। ফার্স্ট আমাদের আইপিএফটি পার্টি কেমনে উঁচু করে নিয়ে যাওয়ান, আমরা অনেক পার্টিকেই তো দেখেছি, কিন্তু কিছু কিছু জায়গাতে আমরা বলতে পারি, কিছু কিছু জায়গাতে আগে আইপিএফটির কিছুটা গলতি আছে, আমি ইদাও অস্বীকার করব না। সিপিএমেও আছে, বিজেপিরও আছে, ত্রিপুরামথারও আছে, সবাইরও তো আছে। কিন্তু এখানেও তো কিন্তু যে পয়েন্ট কুইশন মার্কটা এটা আপনারা বুঝলে ভালো। হাইনি বাগে আং চিনি ত্রিপুরা সারকনবো সানাই, প্লিজ নরক যতন চিনি যারা আগে आईपीएफटी तंगनाय सीपीएमओबो तंखा बा टिप्रामाथाबो तंखा नरक फायदी जों नरकनो लाम संनाय जों तंगो जों नतुन बाजार मालबासानि तैखे जों तंगो करबुक साब डिविजननि तैखे तंगो और कोनो कायसेन कायसे जों जाय साना नांया बा बहामिया बते हैया जत जागानो सेम प्रॉब्लम न उंगी मानो साना थांगे आगेनि जे कक हिंगे अबया पार्टी कसामो नरक जतनो फायदी फिरगै फायदी आनो जे मुनैनायबो मुनैदि हामिया सानायबो सादि ब इम्पोर्टेन्ट नरक ब आनि जागाव क्लाय खांके नरक ब साइमानाय अ मुनैमानि महाराजानो आं हामजागौ आं तिनिबो हामजागौ महाराजानो तिनि महाराजानो हामजागौ हिनै तिनि जरातै आंबो जों जत तिप्रासानि बागै जों जतन कष्ट खाया जतन साइमानो अम कायसा नरक जतन जे एमएलए मंत्री आजगि तंनाय बरक जतन साइमानो गे जोंबो फुनुगिरनाय तिप्रामथा पार्टी कयटा सीट तुइमान अमबो जों फुनुगिरनाय ताबुगो अब साबनि गलती आफुरके नरबो आफसोस खायनाय अमक फनानि गलती नर आफुरसे सानाय थानाय विधानसभाबो गलती इंखा ताबुकबो गलती अब ताबुंके तो पूरा से गलती नाय आं कुनो कायसानो चाहे सामानिया किंतु रियल कौन साना थांगे आं महाराजानो हामजागौ हाइफानो पार्टी आं आईपीएफटी पार्टी आं खायनाय बोखारैनो खायनाय जान प्राणरै खायनाय बनि बागिनो आं अ जागावके नो कन्फर्माइज दे गोबांमा बरक रोंखाबले नायया आं एमएलए नबो जाया साना नांया एमडीसी नबो जाया साना नांया ए नबो जाया साना नांया सीएम नबो जाया साना नांया आं केबनो जाया साना नांया आं तिनि जरातै आं जे काम खायफायमानि अबनो आनि लुकुरक जोंनो बिलिभ खायनाय सोबा तैनाय तैया लिडार्स करबुंनि लिडार्स साबो तैनाय नरकनो पाब्लिक रंनो ब बरक नरकनो तैनाय तैया नरक पाब्लिक रंनो डिसिसन खायदि आनि साकामा बाय मुस्लिम बाय बांगली बायरा चिनी तिरपुरा चिनी देवबर्मा तिनी जमातिया ताखुग्रक अम नरक काहाम के बुजिदि जों तिनिबो तंनाय नरकनि लगे खोनाबो तंनाय नरक लगे किन्तु अन्य बरक नरक लगे तंगलाक अम कायसे नरक मुइतो खायदि
kahamungibо tongnai hamyangibo tongnai chayangibo tongnai amano kaisa norok muitona de ang bisi koklo rugia osuno sawi ang narangnai hambai norok pronop tripura no koplai khaidi নতুন বাজার মালবাসানি जों tongnai bwskango norokni bagui তাই আমি সবাইকে অনুরোধ করব আমাদের মুসলিম ভাইদেরকেও প্লিজ এই জায়গাতে আমি রিকোয়েস্ট করব সবাই মিল্লা এইবার প্রণব অনেক ভালো ছেলে উনি অনেক কাজ করছে তাই আপনারা কিছু তাকে সাহায্য করুন আমিও আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি আমি আপনাদের সাথে 365 ডেজ আমি আগেও করছি 365 ডেজ এখনো করব কোনো পার্টি নেতা 30 দিনে 30 দিন করছে না আমি 30 দিনে 90-92 দিন আমি কাজ করছি তার মতনই আমি কাজ করব একদিনে আমি 11টা হায়েস্ট কোনো পার্টি নেতা লোক 11টা মিটিং করছে না আমি একদিনে 11টা পর্যন্ত মিটিং করছি সেম এইভাবেই করব আমি সবার জন্য কাজ করব এতটুকুই বলবো আপনারা ভালোভাবে আইপিটিকে সহযোগিতা করুন সব ত্রিপুরাবাসী সব ত্রিপুরার চিনি ত্রিপুরা রাজ্যের বড় অসনো সাবে আং খুলুমনাই নারকা হামবাই যতন